आओ जन मेंबर हमर आसी पहुंच पाइलो सुई देला बा उठेलेनी बुढ़ा पहुंच गला हमर एडी अयो एबे भुवनेश्वर नवा ब्लॉग को पुणे स्वागत असित बाबू बसन जागर है ड्राइवर सुशील आओ जन मेंबर हमर आसी पहुंचो आज कोबार आज शनिवार ना आम खाई पी जस्ट बाहर पुरी को देखिए केत पहुँचब आ रोड काम टे चली आम जाजपुर में आम दुखित दीवाना पागल का है ना कोई तो मौके का झाल पाइल सुई देला बा उठेलेनी उठेलन वीडियोग्राफर हाँ जिनस खोजार विफल वीडियो बनाई मु सुंदर गाड़ी हली तो पवन हो बुढ़ा पहुंच गला हमर एडी एटा गोटे आ गोटे सदस्य से बहुत दूर अच्छी मालकानगिरी अच्छी से पहुँच पार आज पाणीकोल पहुँचलु पाणीकोल पूरी पहुँचा बहुत समय लगे वर्षा भी हम बोले फाइनली आम पूरी जाके पड़े रात दीटा पुलिस भी धरी पारे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी माने आज एते भिड़ जे मोहन माझी बाबू आसते आम हेले भी ठाकुर को दर्शन करके थैंक यू गुड नाइट पुणे देखा आर ब्लॉग रे the next day गुड मॉर्निंग ऑल आज है रविवार आम भुवनेश्वर अच्छे जाऊँ गोटे रूम को गोटे बैक नवर अच्छी असित बाबूर ये पुणी बाहर जाजपुर में दीटा महाशय शोती ये जोटा काली रात बहुत लेट नाइट आमको मिलला रूम श्री गोपाल रेसिडेंसी बट रूम वाज क्लीन एवरीथिंग रूम चेकआउट होगा अभी चलू जाजपुर बाहर बैक रू जी बुढ़ार मोर से पिला जी तीन दीटा टका बोधे कार रे जी यहाँ तो होटेलटा था देखा हाँ ये तो बड़ा
ଏଇଟା ଅସି ଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? अयो एबे भुवनेश्वर भुवनेश्वर ଯିବା ନା? ଇଏ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେ, ଲୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ। अरे दे ताको बियर टा दे पियू से ମନା କରୁଥିଲି कौन कर खरा ସେଇ କାଲିଠୁ ଗରମ କରିକି मटन मैरिनेट कर देले जो मटन कहले चिकन मटन टाको भी ताले घोरे दवा आ मसला दे ହଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବୁ କ'ଣ ମସଲା ପକେଇବୁ ନା ना ना मैं एइथरे घोरे दूची ए मसला ଓ ମଟନ୍ ପାଇଁ ମସଲାଟା ମୁଁ କହିଲେ ଏଇ ମସଲାଟା ମଟନରେ ଘୋରେଇ ଦଉଛି ଆଏ। ପିଆଜଟା କାଟିକି ପକେଇକି ଏ ଭେଦି ଯିବ ନା ଆ କ'ଣ ଆଉ ଭେଦି ଯିବ ନିଜକୁ पियो 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 ଏଥର ନା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗଟା हां ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗଟା ତ ବିୟର କଥା କହୁଛୁ ପୁରା 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 ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା बहुत ଆରେ ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭାବୁଛୁ କି ସରି ଗାଇସ୍ ମୁଁ बियर को प्रमोट करेंगे ଦେହ ଚିପିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗେ ହଁ ଭାଇ ଆସ ଲଗଉଛୁ ମୁଁ ବା ଏବେ ସେଉ ସିଗାରେଟ ନଉଛି दे दे मैं कट्टा आगे न गए कोनटा पानी पानी बोतल था ओहो पानी पियो ऊपर सेपट होची ये गेटटा ग्रेन गेटटा ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ दीटा आंतु बा दीटा कर ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ दीटा देखो दे लोक କ'ଣ वीडियो ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗିବ ପାଣିରେ ଏ ଆଦିକୁ କଲ୍ କରିବା ଟିକେ ଏଇପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କଲଟା ଉଠେଇଲା ତୁଲା ହେଲେ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକଟା ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଗୁଆ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ନଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲୁ ହେଲେ କଣଟା ଏମିତି ସବୁ ସାନ ହଁ ସାନ ଆରେ ସେଇ ବି ତୁ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଓପନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ରଖିଲେ ସେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଇଏ ଯେତେ ହବ ସେତେ ମଜା ଲାଗିବ ରବର ରବର କହୁଛି ମାନେ ସେ କହୁଛି ମାଂସଟା ଯେମିତି ସହଜରେ ନ ଛାଡ଼ିଯାଉ बस 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 धन्यवाद धन्यवाद କାଶ୍ମୀର ତ ପକେଇଛି ମିଟ୍ ମସଲା ना ना ओके ओके ଏବେ ମୁଁ ମଟନଟା ବନେଇ ଦିଏ ସେ ପାଣିଟା ଏ ଯୋଉ ଜାର ପାଣିଟା ଟିକେ ପକା ପଡ଼େ हाँ वैसा नहीं खुलता बेटा उसको टानना पड़ेगा तुमको ଏଇଠୁ ଟାଣି ତ ପାରିବିନି वो चाकू ले लो ହେଇଗଲା तो भाउजी को देखिलानी ବାଟି ଆଣିଲୁ ବାବୁ बुझिल असित तो भाउजी को देखिलानी एमती भी हमर जगह अछि आस देखो बाहला पर आसी एठी हो असित आओ 5 टा खंडे पेज काट लो तुरंत दाएं दाएं टोटल ଅଛି दाएं दाएं काट
चला ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲଗେଇବାଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ତ ହଁ ଲଗେଇ ଜାଣିଛ ନା टाइट गैस टा ଦେଖିବୁ ହଁ ଦେଖିବୁ खोली है जी गैस टा କହୁଛି ଫାଟିଯିବ बात कर रहा है अपन सब दादा पेज काट रे बुढ़ा और से काट सॉरी ভিডিওতে দেখানো সকল প্রকার মাদকদ্রব্য কাল্পনিক বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই ভিডিওটি শুধুমাত্র এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বানানো पूरे कौन खाली पहाड़ व्यू टा ना ना एपटा येटा गेट लगी जो पानी अधिक हेले ऊपर ऊपर नहीं एटा एमिति नहीं जाई ऊपर जाऊ तो कोड हेडम बुझ हां ऑडियो टेस्टिंग करे थे अरे पत्रटा पूरा रह टिके मालटा पूरे दे बेसी दाबी दिया हवनी ଆଉ ସେ ଯିବନି कोड दाबी देली मु तो ସେଇ ବା। जति पूरे कथा ମୁଁ ୟାକୁ କହୁଛି କେମିତି ବନାନ୍ତି ଦଉନୁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେ एमिति करी दबुनी ହେଲା ହଲେଇବୁନି ତିନିଟା ହବ ଆଉ ତ ତିନିଟା କରିଦେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦବାନି ଆଉ ହଲେ ଗୋଟା ବିକ୍ରି कर 300 टका रे ଟିକି ରେଟ୍ ନା ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଲା ସରିଯିବ ହବନି एडी କଣ କରିବୁ एडी पत्र नहीं କଣ କରିବୁ ଏତେ ପତ୍ର ହେଇକି ବଳିବ ଏଟା କଣ କରିବୁ ନା କାଇଁ ପୁଣି କସିବୁ ନା 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 ଏଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା गोटे पत्र रे पुडे दे ପତ୍ର ହଁ ପତ୍ର ପଡେ ତାର ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲୁନୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇନି ହଁ ପତ୍ର ଭଣ୍ଡା या ଛକରୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ନେଇ ଆସିବୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା आ कोन वाला वो ସେ ନିଜେ କରା ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବିନି କଣ କରୁଛୁ ଆଉ କେତେ ଇଏ ଅଛି କଙ୍କଡା ହଉ ଆର ଗୋଟା ଭଲିକ କଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ହେଇଯିବ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି କଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ନା ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛୁ ନା ସେଇଠି ଦେଖା ଲୋକ ବଳକା ମାଲ ଏତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିଦେବା ଟିକେ ବାକି ରେଣ୍ଡମ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ପଡ଼ିଛି ଏବା ହଉଛି ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇଛି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟା ତତେ କହିଥିଲି ମୁଁ ବନେଇଦିଏ ବୋଲି ମୁଁ ମତେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ନା
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।